Nzambe apambola yo bisika miso zola na biso. Bwana kubariki mahali pote unatupata. Bisika miso za connecté na chaîne oil. Mahali pote umejiunga pamoja nasi kupitia winga maredio hii. Ulingo na Nzambe ezala likolo na yo. Wema wa Mungu uwe juu yako. Eza wabino Dadi Jean Omar. Ni wenu Dadi John Omar. Naza pasteur principal ya communauté église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel. Mimi ni msimamizi wa kanisa kubwa ya kanisa la Kristo mataifa yote Emmanuel. Kumisi Nzambe. Msifu Mungu. Na nzela ya television, na nzela ya radio, ya réseaux sociaux bisika miso zola tangai. Ya mtandao mbalimbali mahali wanapata. Toke ko partager parole de Dieu. Mara tena tunaenda zungumzia neno la Mungu. Et bien aimé dans le Seigneur, Nzambe apambola yo. Pendwa katika Bwana, Mungu akubariki. Sans plus tarder, tokotango tufungo la Bible no place uzali. Pasipo kawia tunaenda soma fungua Biblia mahali penye huko. Ozotanga na 1 Wasoma katika kitabu ya Wafalme wa kwanza, chapitre 20, ni sura yake ya 22. Ozopanda na 23e verset. Tunasoma kuanzia 23. Avant totanga parole de Dieu, kabla tujasoma neno la Mungu, tozan na thème sur les fondements eza renversé. Les justes bakosala nini? Ingawa misingi itabomoka, wenye haki wanaweza fanya nini? Mais leo tokopartage na yo sous thème. Ila pamoja na wote tuzungumzia mada ndogo leo. Oye lobi inayosema rien ne peut limiter l'action et l'intervention de notre Dieu. Hakuna kitu naweza zuia ama kuwekea mpaka matendo ama msaada ya Mungu. Rien. Hakuna kitu ne peut limiter naweza wekea mpaka action ou bien intervention ya Nzambe otozo sambe. Matendo ama msaada ya Mungu ambaye tunaomba. So qu'on comprendre cette révélation, kama utaelewa vizuri ufunuo hii, ukomanda ku marcher dans la victoire. Utaanza tembea katika ushindi. Parce que ezana loko moko te. Maana hakuna kitu hata moja ko limiter. Ambaye naweza weka mpaka. Ou bien ko empêcher intervention ya Nzambe na vie. Ama kuzuia msaada wa Mungu katika maisha yetu. Et bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, pour que comprendre matéria ya toba le place nous tozolanda ngai. Ili upate kuelewa vizuri mafundisho asubuhi ya leo na saa yote ambayo alipata. Il faut yeba ya liboso ke Dieu est esprit. Elewa jambo la kwanza, Mungu ni roho. Esprit majeur. Mungu ni roho iliyo kubwa juu ya yote. Oyo bakomakango na majuscule. Ambayo inaandikwa kwa herufi kubwa. Dieu est un esprit. Mungu ni roho. Zambe aza mutute. Mungu si mwanadamu. Zambe aza lokola yote. Mungu haiko kama wewe. Zambe aza mulimo. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et ce qui Nzambe aza esprit. Na kama Mungu ni roho. Et ça na situation moko te ekoki ko limiter Nzambe ndenge yo muto koza la limiter. Hakuna hali hata moja ambayo unaweza wekea Mungu mpaka kama jinsi mwanadamu anaweza kuwa na mipaka. Parce que yo za limiter. Maana wewe una mipaka. Oza limiter na espace. Una mipaka kufuatana na eneo. Oza limiter na temps. Una mpaka katika wakati. Et ça na makambo koza na posa ya kosala mokosala ngote parce que oza mutu. Kuna vitu ambavyo unataka kufanya lakini hautafikia maana wewe ni mtu. Mais Dieu, lakini Mungu azamutute, Dieu c'est un esprit. Mungu si mwanadamu, Mungu ni roho. Esprit créateur. Roho muumbaji. Esprit majeur. Roho kubwa zaidi. Esprit oyekela nyonso. Roho iliyoumba kila kitu. Il se suffit de lui-même. Anajitosheleza mwenyewe. Yende akela l'invisible na visible. Ni yeye aliyeumba yasionekana pia yanayoonekana. Akela mate. Hakuumbiwa. Mais yende mokeli ya biloko nyonso. Ila ni yeye muumbaji wa kila kitu. Bien aimé, pour comprendre matéria ya ere oyo. Kusudi upate kuelewa mahubiri ama mafundisho saa hizi. Que rien ne peut limiter Dieu. Hakuna chochote ambacho unaweza kutia Mungu. Rien ne peut empêcher Dieu. Hakuna yenaweza zuia Mungu. Ya kosala oyo alingi kosala na vie na yo. Afanye yale ambayo unataka kufanya katika maisha yako. Il faut comprendre tout d'abord que Dieu c'est un esprit. Elewa ya kwanza, Mungu ni roho. Zambe aza mulimo. Mungu ni roho. Et un esprit okoki ko limiter yete. Hauwezi wekea roho mpaka. Esprit aza na limite te. Roho hana mpaka yoyote. Mais quel esprit? Sasa ni roho gani? Esprit majeur. Roho kubwa. Esprit créateur. Roho muumbaji. Esprit oyo akela nyonso ye akela mate. Roho aliyeumba kila kitu na yeye hakuumbiwa. C'est le Dieu de la Bible oyo nazote ayo na tango oyo. Ni Mungu wa Biblia ninayekuhubiri kwa wakati. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Et ça na trois réalités faut comprendre. Kuna mambo tatu ambayo nakubidi uelewe. Sur la nature de Dieu. Kuhusu hali ya Mungu. Premièrement, ya kwanza, Zambe aza omniscient. Mungu iko ambaye iko mahali pote. Tobenga kai Dieu omniscient. Ni Mungu mwenye uwezo wote. Il a toute la connaissance. Ana ufahamu wote. Tout le savoir. Ana ujuzi wote. Toute la science. Ana ufahamu wote. Et toute l'intelligence. Na akili yote.
C'est ça l'omniscient. Ndio Mungu mwenye nguvu zote. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, mtu mmoja azana nature, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana hali kama hii. même le diable, Hata shetani, et les sorciers, hata et wachawi, les grands occultistes, hata wasuda wakubwa. Hapana. le Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia, aza omniscient. yeye ni Mungu mwenye nguvu zote. Il a toute la connaissance, Ana ufahamu wote. tout le savoir, Ana ufahamu wote. toute la sagesse Ana hekima et yote. toute l'intelligence. Ana akili yote. Sagesse nyonso, Hekima yote. savoir nyonso, Ujuzi wote. intelligence nyonso, Akili ya eze yeye pa nzambe. ni kwake Mungu. Esika intelligence bato mokili esukeli, Mali akili ya wanadamu inaishia, esika sagesse bato esukeli, mali hekima ya watu inafikia de mwisho. bisika liboma ya nzambe ebandi. Ni hapo wazimu ya Mungu C'est inaanzia. ça le grand Dieu on a zote yo, Dieu esprit. Mungu mkubwa ninayekuhubiri, Mungu roho. Nzambe esprit, Mungu roho. nature ya nzambe oyo Hali ya huyu Mungu, aza omniprésent, yeye ni Mungu ambaye iko mahali pote kwa saa yote. aza omniprésent. Iko mahali pote kwa saa Et yote. soki tolobi na omniprésence ya nzambe, Tukizungumzia juu ya kuwepo wa Mungu, Dieu Mungu bien aimé aza lokola ndoki ya quartier na yo te, haiko kama wale wachawi wa kata yako. aza lokola oyo te bamonisa yo lokola aza nzambe te. Dieu c'est un esprit, Haiko kama kwa hali ambayo ulikuonyesha, hapana. Mungu ni et roho. na nature ya nzambe Na katika hali ya Mungu, aza omniprésent. yeye ni Mungu ambaye iko mahali pote Il kwa saa est yote. présent partout. Iko popote kwa saa Ero yote. yo place ozali nzambe azali. Saa hizi kwenye huko Mungu iko pale. Nzambe aza présent na États-Unis, Mungu iko saa hizi Marekani. aza présent na Chine. Iko saa hizi Il China. est présent partout. Iko mahali pote kwa saa Mais yote. bandoki bazalaka place nyonso te. Lakini wachawi wako wake fasi yote. Yango saa yote. batravaka na système ya représentation. Ndio maana wanatumika wakiwa Diable n'est wakiheshimu. pas partout, Shetani haiko mahali mais pote. Dieu est partout. Ila Mungu yeye iko popote. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. aza bisika nyonso. Mungu iko mahali pote. Ezala na chambre na yo nzambe azali. Hata ndani ya chumba lako. Il est Mungu présent partout. iko mahali pote. Rien ne lui échappe. Hakuna kitu ambayo haoni. Il est au courant de tout. Anaelewa kila kitu. Eloko moko te échappaka nzambe. Hakuna kitu namponyoka. Aza au courant na makambo nyonso. Anajua kila habari. Et il est présent partout. Na iko mahali pote. Na oyo lobi na mte. Na ile nye wewe uyasema. Na information koleka lobi. Na habari yenye tapita kesho. Dieu est au courant. Mungu ameijua tayari. Ayebi nyonso. Anajua kila kitu. Aza partout. Iko mahali pote. Na air nyonso. Anga zote ya Dieu nzambe aza hapa. Hapa niko nahubiri Mungu iko hapa. Place ozoyokanga nzambe aza wapi. Konyoko anisikilizia Mungu iko aza hapa. au courant na situation nyonso ezolekana na vie na yo. Anaelewa kila hali inapita maisha Aza au yako. courant na situation nyonso ezolekana mboka na yo. Anajua kila hali inayopita ndani ya mji Aza wako. na situation ya makambo nyonso ezolekana kati ya ndako na yo. Anajua kila kitu inayopitikana katika nyumba yako. Eloko moko te eza koéchappe ye. Hakuna kitu hata moja na Eza na bainformation mosusu eko koéchappe bajournaliste. kuna habari ambayo inaweza ponyoka wapasha habari. Mais Dieu aza au courant na makambo nyonso. Lakini Mungu yeye anajua kila kitu. Aza na besoin ya chaîne ya télévision te po ala d'information. Hana lazima ya TV ili apate habari. Aza na besoin ya koyoka radio te pour que ayebe information. Hana lazima kusikiliza radio ili apate kusikia habari. Parce que il est au courant ya makambo nyonso. Maana yeye anajua kila jambo. Même ta souffrance, Hata mateso yako. même maladie na yo. Hata magonjwa yako. Kombo ozolekela. Vitu unaopitia. Nzambe aza au courant. Mungu ameijua. Nzambe ayebi. Mungu anaijua. Aza partout. Iko mahali Na pote. ndako na yo nzambe azali. Nyumbani mwako Mungu iko. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. eloko moko te eéchappaka nzambe. Hakuna kitu hata moja namponyoka Mungu. Dieu dans sa nature comme un esprit, Mungu katika hali yake kama aza roho. omnipotent. Yeye ni Mungu mwenye uwezo wote. Il a toute la puissance, Ana nguvu zote. toute la capacité. Ana uwezo wote. Nzambe, Mungu nguya nyonso, toute la puissance. uwezo wote Aza nango. anayo. Aza lokola oyo ozokanisa te. Haiko sasa na jinsi una. Nazolinga olandanga malamu na tongo alobi sika miso olandanga. Asubuhi ya leo nataka nifuate vizuri mali. Parce que nzambe alinga sana na yo quelque chose. Maana kuna kitu Mungu anataka. Il a kufanya. toute la puissance, Ana nguvu zote. toute la capacité. Ana uwezo wote. Se trouve en lui seul. Uwezo wote iko ndani mwake pekee. Azo partager na mutu te. Wala haichangia. Capacité nyonso eza na kati ya nzambe. Uwezo wote uko ndani ya Mungu. Puissance nyonso eza na kati ya nzambe. Nguvu zote ziko ndani ya Mungu. Oyo ozoluka lokola solution Yale wewe unatafuta eza kama na jibu. kati ya nzambe. Jibu iko ndani ya Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. capacité nyonso eza na kati na ye. Uwezo wote uko ndani mwake. Il ne manque de rien. Yeye hakosewe lolote. Mokili ekozanga, Dunia inaweza. yo okozanga, Wewe unaweza mais kosa. nzambe azangaka te. Lakini Mungu akosewa Il kitu. ne manque de rien. Hakosewe kitu. Yo mutu ozangi, Wewe mwenye je unakosa. t'invite Unakualika. ya kondimela nzambe oyo. Muamini huyu Mungu. Ye azangaka eloko te. Yeye hakosewake kitu. Ye bato bayaka kozwa epa na ye. Watu wanakuja kushotea Parce que kwake. ye aza na nyonso. Maana yeye ana kila kitu. Liziba na bomoi. Yeye ni Il chemchemi. ne manque de Wala rien. hakosewe lolote. Le grand Dieu que je vous prêche, Mungu mkubwa anayekuhubiri.
il est présent. iko mahali pote. Bisika nyonso le bisakiyo. Mahali pote nimekuambia. Na kati na ye. Ndani mwake. Aucun faiblesse. Hamuna hata udhaifu. Apresenta kata faiblesse moko. Ndani mwake hamuna hata udhaifu. Mtu akoza la puissant. Mtu anaweza kuwa na. Mtu akoza la na mbongo. Mtu anaweza kuwa na. Mtu akoza la na mayele. Mtu anaweza kuwa na. Mais on peut remarquer. Lakini utatambua. Soko la ndie bien. Ukimfuatilia. Asana quelques faiblesses. Ana udhaifu fulani. C'est ça l'homme. Ndio mwanadamu yule. Mais na kati ya Nzambe. Ila ndani ya Mungu. Ata faiblesse moko to gokuta. Hamna hata udhaifu moja. Le grand Dieu que je vous prêche. Mungu mkubwa anayekuhubiri. Aucune faiblesse. Hamna udhaifu ndani mwake. Il fait tout ce qu'il veut. Anafanya yote anayotaka. Quand il veut. Anapotaka. À qui il veut. Na kwa yule ambaye anataka. Asala kanyonso alingi. Anafanya kila kitu Na anayotaka. tango ya lingi. Kwa wakati ambao anataka. Na muto ya lingi. Pia kwa mtu ambaye amependelea. C'est ça la souveraineté de Dieu. Kwa ukuu wa Mungu. Soka alingi asala loko yaya. Kama anataka fanya kitu. Akosala yango muto akwempeshe azali. Ataifanya bila mtu kumzuiza. Na tango ya lingi Nzambe akosala. Kwa wakati yenye anataka. Meme na tango batu bazolela. Hata kwa wakati watu wana. Meme na tango batu bazala confinement. Hata wakati ambao watu wamejifungia. Mokileza ya kolenga. Dunia inatetemeka. Dieu dans sa souveraineté. Mungu katika ukubwa wake. Azala makoki ya kosala nyonso ya lingi. Ana uwezo wa kufanya chochote anayotaka. Meme ta oye kwa peshete Nzambe kosala oya lingi na vina yo. Hata hiki kipindi dunia inapitia haiwezi zuia Mungu kufanya kitu anachotaka. Asala kapena muto ya lingi. Pia anatendea mtu anayependa. Atika Nzambo na zote ya. Wacha huyu Mungu neko. Dans les moments difficiles. Kwa wakati mzito. Na temps difficile. Kwa wakati mgumu. Asala na yo oya lingi. Akutendee jambo Et bien mais c'est possible. Inawezekana. Et tango azosala mutu moko te akoki ko juger. Na anapotenda hakuna mtu wa kumhukumu. Mutu moko te akoloba pourquoi Nzambo osali boye. Hakuna mtu wa kuuliza kwa nini Mungu umefanya hivi. Parce que bien aimé dans le Seigneur. Bwana mpendwa katika Bwana. Soko tangi Bible. Ukisoma maandiko. Rien n'étonne Dieu. Hakuna ya kumshangaza. Oh Nzambe akamwi. Oh Mungu anashangaza. Teke yo kamwaka. Jinsi naona shangaza. Nzambe akamwaka te. Mungu hawezi shangaza. Soko tangi na Genèse 18. Ukisoma katika Mwanzo 18. Okokuta histoire ya Abraham na mwasi na ye bazalaki na kata sterilité. Utakuta habari ya Abraham na mke wake walikuwa katika hali ya utasa. Et Bible zoloba. Biblia inasema Soko tangi na 14e verset. ukisoma Mwanzo 18. Ange azoyebisa. Malaika kuna mwambia. Est-ce que zane loko ekamwisa kanzambe? Je, kuna jambo unaweza mshangaza? Nzambe afanda kama Nzambe akamwi. Mungu aikale tu hivi ashangaza. Ou bien Nzambe asituki. Au Mungu ashtuki. Rien n'étonne Dieu. Hakuna ya kumshangaza. Nzambe nde akamwisaka batu. Mungu ndiye anashangaza. Mais ye moko jamais akoki kosituka. Lakini mwenyewe hawezi shangaa, hazishtuka. Atikala sambela likolo na yo. Wacha nikwambie. Yo mutu oza connecté na nga na nzela mateya oyo. Wewe mbona umechunga? Na moment difficile ozolekela. Wakati mgumu. Nzambe na lola ake kokamwisa yo pe kokamwisa mokili. Mungu wa mbingu anaenda kushangaza na kushangaza. Parce que epa na ye rien. Maana mbele zake hakuna ekoki koetone Nzambe. To Nzambe afanda bo Nzambe asituki. Mungu aikale tu anashtuka hapana hivi. Nzambe ndiye asitulaka batu. Mungu ndiye anashtua. Enake kodeklare na vi na yo. Haleluya. Tika Nzambe ya Biblia. Wacha Mungu wa Biblia. Asitola batu na moment difficile oyo. Ashangaze watu. Batu nyonso bazaki kozela liwa na yo. Wote ambao walikuwa na bazaki kozela sango mabe koyela yo. Likambo mabe kokomela yo. Ba oyo baloba mabe likolo na yo. Nzambe na lola ake kokamwisa bango. Le Dieu que je vous prêche, c'est un esprit. L'esprit majeur. L'esprit créateur. Rien ne l'étonne. Hakuna ya kumshangaza. Akoki kosituka te. Hawezi. Mais yende asitolaka batu. Lakini yeye ndio anashtua. Anazo sambe la likolo na yo. Haleluya. Sambe ake kositola yo na moment difficile. Mungu anaenda kushtua kwa wakati. Sambe ako kamwa te. Mungu hawezi shangaa. Batu bazo kamwa. Watu wanashangaa. Batu bazo lenga. Watu wanatetemeka. Batu bazo situka. Watu wanashtuka. Mais Dieu, Lakini rien ne l'étonne. hakuna ya kumshangaza. Eloko ya kositula Nzambe ezalaka te. Hakuna ya kumshtua Mungu. Mais yende asitulaka bana batu. Lakini yeye ndio anashtua kwa Atika Nzambe na nga asitula yo. Wacha Mungu wangu akushtua. Likambo ekokomela yo bien aimé. Kitu ambacho kufikia Ekoleka entendement na yo. itapita mafikara yako. Ekolekela yo. Itapitia. Ekolekela na bato bayebi yo. Itashinda na watu. Makambo nyonso okolekela. Kila jambo moja okosilimote yango na kombo na Yesu. Utashinda kwa jina la Soko Yesu. pesinga mene place ozolanda ngai. Nzambe ake kokamwisa yo na moment difficile oyo. Mungu anaenda kushangaza. Nazosambela mpona bato nyonso bazolanda ngai. Que le Dieu de la Bible akenda kositola yo. Bandeko na ngai mokili ekoningana. Bato mokili bakosituka. Mais rien n'étonne Dieu.
lakini hakuna C'est kumshangaza ça que Mungu. j'aime dire. Ni hapo nampenda Nalingi Mungu. kosalela ye. Napenda Nalinga na ngai Yesu. Nampenda Na Yesu. pona na ngai ye. Nimejichagulia Na yeye. safana na ye. Niko mshaki Parce que wake. pana ye loko situla Maana kete. kwake hakuna ya kumshangaza. Sango moko te ko situla nzambe. Hakuna habari ya kumshtua. Événement moko te ko situla ye. Hakuna tukio linalomshtua. Rien n'étonne Dieu. Hakuna ya kumshangaza. Rien ne le surprend. Hakuna kumshtua. Nzambe asituki. Oh, Mungu anashtuka kwanza. Akomi surpris. Mungu anashtuka. Te. Hapana. Nzambe akonza la surpris te. Mungu hawezi shtuliwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Asalaka oyo alingi. Mungu anafanyaka anaolitaka. Na ta alingi. Kwa wakati Na anaotaka. mutu ye alingi. Pia kwa mtu anayependelea. Mwaloko moko te ko dépasser nzambe. Hakuna kitu naweza mpitia Mungu. Mutu evandi bo abi elekeli nzambe. Eko lekela nzambe te. Mungu anamshinda Mungu hapa. Eloko moko te ko dépasser nzambe. Hakuna ya kumshinda Mungu. Oyo dépasser yo. Yana mbona kushinda. Eza na solution epa nzambe. Majibu yake. Oyo elekeli yo. Yana mbona kushinda. Nzambe nazo te yo aza na capacité. Mungu ne kubira na Ya uwezo. kopesa yo solution pe na kokamusa Ya mokili. kupa jibu na kushangaza. Quelle que soit place ozola na ngai. Haijalishi mahali Dieu unanipata. c'est un esprit. Mungu ni roho. Aza place nyonso. Iko mahali pote. Aza bisika nyonso. Iko mahali pote. Aza na nguya nyonso. Ana uwezo. Aza na bwanya nyonso. Ana akili. Aza na makasi Ana nyonso. nguvu zote. Faiblesse moko te eza na kati na ye. Ndani mwake hamna Rien ne udhaifu. l'étonne. Wala hakuna Il est puissant ce Dieu. Ana nguvu Et za si ajabu. tu crois, Ukiamini. tengo sola na ngai, Yesu na quel ngai. est Dieu de la Bible? Wacha Mungu Akenda kosunga yo. Aende kusaidia. Akenda kopundela yo. Aende kupigania. Apesa yo victoire. Akupe Alongisa yo. Akupe Akamusa mokili na nzela na yo. Ashangaze Makambo dunia nzambe kupitia. ake kosalela yo. Yale Mungu Eke anafanya. koetone yo pe ke koetone mokili. Inaenda kushangaza. Soki nazalaka yo place nazali mbe nalobi amen ya nzoto monene. Parce que nazomona nzambe kokenda kointervenir na vie na yo n'importe quelle situation ozolekela. Naona msaada wa Mungu maisha yako katika hali yote unayopitia. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Nzambe ayebi makambo nyonso. Mungu anajua kila jambo. Il est capable aussi de tout. Ana uwezo pia juu ya yote. Ayebi makambo nyonso. Anajua kila Et kitu. aza capable ya kosala nyonso ye alingi. Pia ana nguvu ama uwezo wa kufanya chochote. Bato baza limité. Wanadamu wana Mais mipaka. Nzambe aza illimité. Lakini Mungu hana mpaka. Yango Jésus. Ndio maana Yesu Tango akutani na femme samaritaine. alipokutana na mwanamke Msamaria. Azosola na femme samaritaine. Iko nazungumza na mwanamke Soko Msamaria. tangi na Jean 4 à partir du 20e verset. Ukisoma Yohana 4 kuanzia 20. Jésus aligaki enseigner femme samaritaine. Yesu alitaka mfundishe mwanamke Que Msamaria Dieu c'est un esprit. ya kuwa Mungu ni roho. Et alobaki les vrais adorateurs. Akasema waabudu halisi Bakuadore nzambe na bangomba te. hawatamwabudu Mungu milimani. Bakuadore nzambe na Jerusalem te. Hawatamwabudu Mungu Mais les Yerusalemu. vrais adorateurs. Lakini waabudu halisi Bakuadore nzambe en esprit et en vérité. watamwabudu Mungu katika roho. Parce pia que katika Dieu kweli. est esprit. Maana Mungu yeye ni Tenge roho. nzambe aza esprit. Jinsi Mungu ni roho. Bato bakuadore nzambe. Wala ambao watamwabudu Bakuadore ye en esprit. watamwabudu katika roho. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Matin na biso za wana te. Mahubiri yetu Nalingi na monisa yo nzambo biso tondimela. nataka nikuoneshe Mungu tuliyemwamini. Nzambo tozosalela. Mungu tunayetumikia. Nzambo totie elike. Mungu ambaye tumetumainia. Nzambo tofukamelaka. Mungu ambaye tunaabudu. Nzambo topesaka baofrande. Mungu ambaye tunatoleaka. Nzambo tosalelaka ye. Mungu tunayemtumikia. Nzambo oyo tovota ye. Mungu tuliyemchagua. Aza mwana mutu te. Yeye si mwanadamu. Aza eloko te. Yeye si kitu. Dieu c'est un esprit. Mungu ni roho. Esprit majeur. Roho kubwa zaidi. Esprit créateur. Roho muumbaji. Aza bisika nyonso. Iko mahali pote. Aza na nguya nyonso. Ana nguvu zote. Eloko moko te ko surprendre ye. Hakuna kitu ya kumshangaza. Eloko moko te ko tone ye. Hakuna kitu ya Nalingi na monso la grandeur. Bonene na nzambe. Ya oyo ndimela. Ya oyo yo salela. Mungu Et namtumikia. soki nano ndimeli ye te. Na kama bado hujamwamini, C'est le moment ya yo kondimela ye. uli wakati wako On kumwamini Bwana. profite na grâce oyo. Upate na wewe Ya neema kuappartenir. ya kuwa Ya kuappartenir. Ya kuwa Na famille chrétienne. katika jamaa Ya ya kondimela le véritable Dieu. kumwamini Mungu wa Ya kweli. kondimela bikelamu te. Hapana kuaminia Parce que viungo. Satan aza ekelamu. Maana shetani ni kiungo. Mais Dieu c'est lui le Ila créateur. ni Mungu muumbaji. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Dame Bwana. na biso za rien ne peut limiter Dieu. Maana yetu inasema hakuna kitu ya kuwekea Mungu mpaka. Rien koki ko limiter Dieu. Hakuna mpaka mbele za Mungu. Ni ba action na ye. Iwe mbele ya matendo Ni yake. ba intervention na vie na yo. Ama msaada wake katika maisha Partout yako. au sol na ngai. Popote unaponifanya. Dis-moi Amen. que rien Ya kuwa hakuna ekoki ko limiter nzambe. hakuna kitu ya Ko kumwekea Mungu intervenir mpaka. na vie na yo. Juu ya kuleta msaada Ko wa maisha yako. intervenir na mboka na yo. Ajitokeze ndani ya Ko nchi yako. intervenir na musala na yo. Ajitokeze ndani ya Na kazi kati ya yako. famille na yo. Ama ndani ya familia Eloko yako. moko te ko
empêcher nzambe hakuna ya kuzuia asala Mungu. oyo alingi kosalela yo. Afanye yale ambayo anataka kutendea. Tozotanga parole de Dieu. Tunaenda soma neno la Bwana. 1 Roi chapitre 20. Wafalme wa kwanza sura yake ya 12. Ozotanga 23e verset. Tunasoma 23. Mena ndaku na yo okokita tina se. Nyumbani kwako unaweza endelea kabisa na usome. Tanga parole de Dieu. 1 Roi chapitre 20, le 23e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Le serviteur du roi de Syrie lui dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Zongala lisusu. Le serviteur du roi de Syrie lui dit, Mosali ya roi ya Syrie. Azoyebisa roi ya Syrie. leur Dieu est un Dieu de montagne. Alobi leur Dieu, Zambe na bango, azan Zambe ya bangomba. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Te yango bazalaki makas, bazalaki plus fort que biso. Mais combattons-les dans la plaine. Tobundisa bango na kati ya plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts que. Tomona soki biso tokolonga bango te. Bien aimé, oko continue na ndaku na yo. Nyumbani kwako utaendelea. Place on a des matins na biso ya tongo lelo ezali. Ni hapa ndio mobile yetu ya leo. Nazolo ba rien ekoki ko empêcher. Niko nasema hakuna kitu naweza. Ekoki ko limiter. Inaweza weka mpaka. Action ya ensemble na vie na Yale yo. matendo ya Mungu juu ya maisha Et yako. avant na banda mateo oyo. Kabla sijaanza hivyo. Na mondi sio ke nzambo na zote ya yo. Na kuonesha kwamba Mungu ninayekuhubiri. C'est un grand Dieu. Ni Mungu mkuu. Nzambe monene. Mungu mkuu zaidi. Azabisika nyoso. Iko mahali pote. Mokeli ya nyoso. Yeye ni muumbaji wa kila kitu. Dieu c'est un esprit. Mungu yeye ni roho. Mutu ako bloquer yete. Hakuna mwanadamu anaweza Mutu ako kuzuia. limiter yete. Hakuna mtu anaweza. Même ses actions na vie na yo. Hata matendo yake. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Roi ya Syrie Mfalme wa Suria. a tenté plusieurs fois. Mara nyingi akajaribu. Azobundisa libota ya Israeli. Iko napiganisha taifa la Israeli. Mais tangu nyonso azaki kotante komulisa Ila Israeli. mara yote ambayo alikuwa anajaribu kuwapiganisha. Azalaki kueshue. Alikuwa akishinda. Amekibo ya eshue. Anajaribu hivi anashinda. Amekibo ya eshue. Anapima huko anashinda. Atentaki plusieurs fois. Alijaribu mara nyingi sana. A combattre Israël. Apiganishe Israeli. Mais akokaki te. Lakini hakuweza. Nake kosola na mutu moko azola na ngai. Nenda zungumza na mtu anayenisikiliza. Bitumba nyonso. Vita yoyote. Oye kobundisa yo. Ambayo itakupiganisha. Oye kotante koanéantir yo. Ambayo itajaribu kumaliza. Kodétruire yo. Kuharibu. Koéteindre yo. Kuzimisha. Et koréussir te na kombo na Yesu. Haitafaulu kwa jina la Yesu. Roi nyonso ya Syrie. Mfalme wa Suria. Oyo azomibongisa. Ambayo iko najitayarisha. Atenta yo na 2010. Alikujaribu miaka Atenta yo na 2019. Alikujaribu mwaka jana. Atenta yo na 2020. Alikujaribu katika mwaka Nazo déclaré. Même na année oyo. hata katika mwaka Akolonga yo te na kombo na Yesu. hata kuweza kwa jina la Yesu. Nyonso. Wakati wa Bakozala kotelema. ambao atainua Mpona kobundisa yo. ili akupiganisha. Zambe na lola akotika yo te. Mungu wa mbingu hata Soko kuacha. zondima Nzambe ake kobatela yo. Naamini Mungu anaenda Tenge kulinda. Nzambe abatela Israel. Sisi Mungu alinda Ake Israeli. kobatela ndaku na yo. Anaenda linda nyumba Ake yako. kobatela vi na yo. Anaenda linda Ake maisha yako. kobatela bana na yo. Anaenda linda watoto wako. Nazomona batu na tongwa lelo. Hallelujah. Nzambe ake kotelema mpona kobundela yo. Mungu anaenda simama Bitumba kupigania. nyonso. Vita ya Oye leo. komeka. Ambayo itajaribu. Kokota na famille. Kuingia ndani ya Kokota familia. na ndaku. Kuingia nyumbani. Ekokuta nzela ekangami. Itakuta njia Bible imefungwa. lobi. Biblia inasema Bana ya Syrie. wana wa Syria. Roi ya Syrie. Mfalme wa Syria. Mapinga ya Syrie. Majeshi ya Minduki ya Syrie. Silaha za Syria. Emekaki kodétruire Israël. Zilijaribu kuharibu Israeli. Plusieurs fois. Mara kwa mara. Ekokaki te. Lakini hawakuweza. Ti baswi liboma. Mpaka bazimu ikawapata. Basangani basali réunion. Wanakusanyika wanafanya Nazomona mikolo ezoya. Unaona siku za Bayini na yo bake kozwa liboma. maadui zako wanaenda Batu mpaka nyonso bazoluka kodétruire yo. wale ambao wanataka Yo kuharibu. bakosimba yo te. Wewe hawatakugusa. Parce que oyo azobatela yo. Maana anayekulinda Antimbaka te alalaka te. yeye asinzie wala Bango halali. baza na milangi. Hao wana majibu. Bango baza na banzete. Wana miti. Bango baza na bizambizambi. Wana miungu. Mais yo ntango ntimela le grand Dieu. Lakini jinsi umemwamini Tika Mungu. Nzambe wana akenda kobatela yo. Wacha huyu Mungu akulinda. Nyonso bakomonte likolo na yo. Kitu atapanga juu yako. Ekoeshue lamentablement. Itashindwa Esoko kabisa. zontimelanga amen. Na kama unasema Libota na yo nyonso Nzambe ake kobatela jamaa yo. yako mzima Mungu Nazo anaenda. déclaré likolo ya 100 000 personnes. Hallelujah. Oyo bazolanda ngai. Wala mbona Na nzela ya radio ya télévision. Kupitia radio Na nzela ya net. Kupitia Le net. Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Ake kobatela yo place ozali na kombo na Yesu. Anaenda kulinda popote huko kwa jina la Atente Yesu. plusieurs fois. Akajaribu Ça mara n'a kwa pas mara. marché. Haikuwezekana. Atente lisusu. Akajaribu tena. Loboko na Nzambe. Mkono
le Dieu créateur azobate la Israël. Bible lobi basali réunion basali makita tosala nini pour détruire ce peuple. Maintenant va conseiller ya roi babandi koloba tozolonga Israël te parce que le Dieu d'Israël c'est un Dieu de montagne. Bakanisi ndenge David eloba je lève mes yeux vers les montagnes d'où viendra mon secours. Lisungi na ngai ekouta epa na nkolo entenge bajuif bazakokenda na ngomba okenda kuadore nzambe. Maintenant bayini bakanisi que le Dieu d'Israël aza nzambe ya bamontagne bayebaki te il est aussi omniprésent azalaka bisika nyonso aza place nyonso na ta nyonso nzambe azali. Balobi toatake bango na bangomba te soki toatake na bango na bangomba akozala kolonga biso. Cette fois-ci tochange stratégie toatake bango na mabele nazo déclarer stratégie nyonso oyo ennemi akoutilize pour vous attaquer ekoechouer na kombo na Yesu. D'ailleurs nazo déclarer likolo na yo l'ennemi ya vie na yo aza na kati ya confusion ayebi yo te ayebi makasi na yo te ayebi nguye oza na yango te e nyonso akotante pour vous détruire ekoechouer na kombo na Yesu. Soko lobi amen échec nango ebandi kaka sikoyo malade wana na nzoto tika moto na nzambe ebanda kotumba ngo na kombo na Yesu. Kindoki wana ebandi koeshue au nom puissant de Jésus malgré leur stratégie ekosimba te na kombo na Yesu. Mikolo bandoke bele batelemi e babandi kochange na bastratégie e mutu moko abengi ngai alobi papa bayebi biso révélation bato bafongola Bible bakokuta suki na Bible bazwa suki wana batia yango na mai bamela ekozala soki vaccin soki nini. Mais ça c'est la sorcellerie. Natangaka Bible mikolo nyonso natanga Bible ebandeliti suki nazongela yango namu namona suki te soko fongoli Bible po luka suki okomona suki ezoko tiango na mai omeli olie kindoki. Ça c'est la sorcellerie. Yebisanga suki oneza yana ya ange ya nzambe. Dieu c'est un esprit. Ange basaba esprit. Ce sont des êtres spirituels. Maintenant suki onana na tiaka yako na Bible. Tu vois la sorcellerie. Ça ce sont des stratégies. Oyo bandoki bazozua tango batu baza ya kobanga baza ya kolenga pour que balie sabana nzambe nyonso kindoki bamvute bango na moment difficile oyo ulie baprier bakota na kati ya mvutement mutu atie suki wana na Bible kaka ndoki ya famille na yo bandoki basangani pour envoûter les chrétiens totele bango kindoki na Bible tolobeza révélation. Ce n'est pas chaque révélation qui vient de Dieu. Mutu akoloba révélation est-ce qu'oyebi ye oyebi etadame na ye tomoni de faux prophètes mêlés mutu azoloba na lotaki Zambe abeti ngai mude mongongo ezobi banga bien te azalaki wapi kala na révélation na yo bien aimé dans le Seigneur biso tozo banga bitumba te tozo banga kaka mokeli na lola penase bitumba nyonso koyela yo ekoeshuwa na kombo na Yesu tia kondime pa Yesu mutu nyonso ozwaki suki amonaki na Bible kila mwenye alipata nywele nye alitosha atiena mai aketia mwana ameli olie kindoki uchao umejikulisha yo il faut na délivrer yo wewe naomba nikufungua déjà balieso kindoki za mvute ni uchao umejikulisha et on remarquer dans les jours à venir natambua musiku za kesho nangu ya prière kosela nguvu za maombi zitakuisha okobanda kolota bandoto mabe sasa lota ya eza stratégie ya munguna mbinu ya adui hiyo suki ona ile nywele okuti na Bible umetuta mbele sambende atie suki nauliza ni Mungu ameitia pale eza suki ange je ni nywele ya malaika eza suki ya nani ni nywele ya nani ce sont des sorciers wachawi wale makoro bibi mali banda
soit mayambula. Ce sont des sorciers. Batondi na ba réseaux sociaux. Ka pasteur otindelinga odiande wana na bloqué yo. Parce que ce sont des sorciers. Ils voulaient envoûter le peuple de Dieu. Dans les moments difficiles, c'est le moment de prière. Et ça moment yoko combattre. Bien aimé, et l'oko sur les kanabukil. Et ça kaka debi. Après Oyo, et ça n'avait vénément qu'on y a avant l'élèvement de l'église. Et qu'on l'engisa yote, respecter consigne à hygiène. Et puis prie. Sambela, combattre. Zambé a combattre la yo. Pesangame, Zambé a battre la yo. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il doit attaquer la plaine. L'ennemi a changé stratégie. Alors, il doit attaquer la mabele. Ce qui doit attaquer la mabele. Tokolonga bango. Et Bible lobby. Tangu ba attaquer la mabele. Aye ba quitter. Quel est Dieu d'Israël? Il est Dieu omniprésent. Azan Zambé omniprésent. Il est présent partout. Rien ne lui échappe. Il est au courant de tout. Et tant que vous planifiez, attaquer Bangona Mabele, Zambé ke kozela Bangona Mabele, na ke ko déclarer l'Ikolona yo, bitumba nyos, oyo zolika kozela yo na barabara, olike zela yo na ndako, eko kutana na Nzambe na zela na ye. Soko pesinga amen. Tika Nzambe na lola abatela yo. Babundisa yo na mabele. Babundisa yo likolo. Nzambe na lola akobundela yo. Aya na nzela ya kindoki. Na nzela ya maladie. Ya fausse prophétie. Bakokutana na Nzambe na zela na bango. Na keko sambela. Quel est Dieu de la Bible? A protéger yo. Abatela yo. Abatela la vie na yo. Abatela libota na yo. Abatela bana na yo. Na kombo na Yesu Christ. Kangu bayaki. Na nzela ya mabele. Bible soloba. Babeta maki. Deke babeta makaka likolo bangomba. Et na so déclarer likolo na yo. Amen. Et loko mokote. Et koki ko empêcher. Zambe. Ko bundela yo. Ko longisa yo. Quelles que soient les stratégies ennemies. Zambe ke ko bundela yo. Tika Nzambe na lola apambola yo. Toza na télévision to comme na suka matin. Na lingina Zambe le yo. Bien aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les stratégies. Il y a ennemi. A convaincre yote. Bisika nyonso ko bundisa yo. Akokutana na Nzambe na yo na zela na yo. Kolanda tema loba ya ba féticheur. Le loba ndoki ebele. Babaluki ba prophète. Des sorciers. Tobandi ko compter nombre ya ba faux prophètes. Tunaanza hesabia hesabu ama idadi ya manabii wa uongo. Lelo tozo compter bango. Leo tunawasabia. Watango zobi na media. Wakati tunatoka mbele ya mtandao. Opesi prophétie. Tunatoa unabii. Et puis ukokisa mite. Baadaye unabii hapa itimie. Uzafo. Uko wa uongo. Uzafo. Na yo mutozo ba tubatia. D'ailleurs on a sorcier. Wazole mwenye akosa watu atie ule mchawi kabisa. Et soko zoki suki okutaki na Bible. Na kama ulikamata ile nywele nyolitosha. Kande pula bando tanga Bible mwana usuki. Ndio keni anza soma Biblia siona kama. Bando kwa famille ndo batie suki. Wachoke jamaa yako aniletea ndani. Etango meliango lie kindo. Na wakati unaikunya ni uchawi mtupu na kula. Après mission yo benga ngai. Kisha kipindi kile. Na sambe lo délivrance. Ni kuombea ufunguliwe. Kindo kione bima. Ile uchawi kuachilia. Parce que la sorcellerie. Maana uchawi c'est la manipulation. Ni udanganyifu. La sorcellerie. Uchawi c'est la domination. La sorcellerie, c'est l'intimidation. Dans cela, il y a peur. Baliki ba manipuler yo, baliesa yo kindo. Pour que ba étouffer vie de prière na yo. Ozo banga nini? Como inayo za maboko kwanza. Quel que soit le combat, Zambe aso batela yo. N'est-ce pas qu'il est écrit? Bakokoya na gauche, bakokoya na droite. Mais ba oya Nzambe bakotele. Lakini walio wa Mungu watasimama na yo ezawa. Imani yako iko wapi? Soki na tubitumba mukeo zolenga. Kama kupitia vita kidogo unaweza. Tio bandiko tosa na orientation ya bandoki. Kwako unaanza shimia na maelekezo. Zambe apambola yo bisiko zola na Mungu akubariki popote ulipo. Na ningina Zambe la nayo. Nataka niombe pamoja na wewe. Nazana besoin ba partenaire ya prière. Niko na lazima wasaidizi wa maombi. Tulingito Zambe la. Nataka tuombe. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Tout est possible.
kila kitu inawezekana. Kurenoncer na vision na yote à cause ya combat. Usiachilie maono yako juu ya vita. Kobanga te. Usiogope. Nzambe azana yo. Mungu yuko pamoja na na wewe. moment difficile. Kwa wakati mgumu. Na moment ya combat. Wakati wa vita. Ndio kwa soko zana Nzambe to zana hiyo. Wakati utaelewa kama kweli na Mungu ama hapana. Nazo sambe la pona yo. Kwa hiyo niko na kuomba. Teke kako zola ndangai. Jinsi unavyonisikiliza. Sambe na lola keko kundele. Mungu wa mbingu anaenda. Na vita bitupa nilo zana ngo ero. Sijui ni vita gani unayo. Mena keko sambe la pona. Lakini naomba juu yako. Sois position à prière. Chukua hali nzuri ya maombi. Sois position à prière. Chukua hali nzuri ya maombi. Toke ko sana prière. Unaenda kufanya maombi. Eloko nyos. Kila kitu. Oyo zoluka. Amwiko natafuta. Ko détruire fi na yo. Kuharibu maisha yako. Ko détruire ndako na yo. Kuharibu nyumba yako. Ko détruire bana na yo. Kuharibu watoto. Échouer na kombo na yo. Ishindwe kwa jina la Na Yesu. kombo na Yesu bandi ko Kwa sambe. jina la Yesu. Éternel notre Dieu. Hallelujah. Toke ko sambe la pona mon frère ma sœur. Naomba juu ya kaka. Eloko nyos. Kila kitu. Oye telemi. Oye zobundisa. Amwiko na mpigania. Libota na ye. Bana na ye. Taku na ye. Oye zolika ko détruire. Carrière na ye. Vie na ye. Échouer na kombo na Yesu. Dengo zo sambe la. Tika zambe abundela yo. Zambe alongisa yo. Apesa yo victoire. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien aimé, ozo sana prière d'autorité. Stratégie nyonso ennemi. Ya koboma. Ya kodétruire. Échouer na kombo na Yesu. Échouer na kombo na Yesu. Banda ko sambe au nom de Jésus. Banda ko sambe au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Banda ko sambe la. Banda ko sambe la. Banda ko sambe la. Place ozola na ngai. Banda ko sambe la. Ozo peta maboko. Ozo peta makomi. Ozo déclarer. Ekobo mangaite. Na zo pebisa yango. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Amen. Tozo sambe la place. Ozo la nagai. Ozo telemela molimo aliwa. Esprit de mort. Na ndaku na yo. Na mboka na yo. Na kati ya vi na yo. Okokufa te. D'ailleurs semaine oyo. Tobandi combat contre esprit de mort. Na ville ya Goma. Na mboka na yo. Na place ozo la nagai. Pengana molimo aliwa. Na kombo nesto bandi kosambe. Esprit de mort. Mort prématuré. Pima. Ozo penganango. Ozo sambela. Ozo sambela. Ozo pengana. Mulimo aliwa. Penganango na ndako na yo. Esprit de mort. Mort prématuré. Pengana yango. Pengana yango. Pengana yango. Liwa ya bandoki. Pengana yango. Mort subite. Pengana yango. Ozo pengana bien aimé. Ozo peta maboko. Ozo déclarer que l'esprit de mort n'a penganio. N'a penganio. C'est le moment de prier. Sambela. Sambela. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Amen. Ozo tombo la maboko bien aimé. Esprit nyos. Ya liwa. Oyo batindi na ne oyo. Elongolo na mukili. Ozo pele la moto na zambi. Ozo pele la le sang de Jésus. Na kombo de stoke ko sambe. Yo mulimo aliwa. Batindi yo na ane oyo. Na so penga na yo. Na ntapu na ngai. Na vi na ngai. Na pana na ngai. Penga na mulimo aliwa. Penga na mulimo aliwa. Penga na ye. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ma prière ya komba boy. Eza ma prière ozosala ngona ba semence. Ni maombi ambayo unasindikiza na mbele. Et à partir ya lobi kuanzia kesho. Bien aimé. Pendwa. Semaine tozobanda. Wiki ambayo tunaenda. Tozana première sujet ya prière. Tutakuwa na kiini ya kwanza maombi. C'est combattre esprit de mort. Ni kupiganisha pepo mauti. Mort prématuré. Kifo amela wakati. Tozobenga nango. Nane fukuza. Et bien aimé nazolinga omi connecter na biso. Niko nataka junge pamoja nasi. Na chaîne oyo. Kupitia isika nyonso olandi biso. Mahali pote tunatufuata. Zambe na lola akekopamba. Mungu wa mbingu anaenda kubariki. Na kombo de Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.